بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في أواخر الكتاب بإذن الله الاعتصام بالسنة نجاة إلى صاحب العناوين እንግዲህ ያበጁት ሰዎች በሱና اعتصام ማድረግ ሱናን መያዝ نجاة نوال في الدنيا وفي الآخرة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله مات رجل من أصحابي متن الشرح نو ذاኛው ላይ ለያየሆናል እናያለን ያኛው فرؤي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالية رحمه الله من مات على السنة مستورا فهو صديق الاعتصام بالسنة نجاة إنه وسلم قد عنوان يارك. وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع ووكل إليها انضمران وإلى يتجرر انضمر سفسره يعني إلى البدع كاكم إلى البدع بس كنا نعقم على يمتن نفسرنا نرجع إلى كلام الشارح. ودي الاعتصام بالسنة من بلنا العنوان نجاة في الوقف نجاة سويو بسنة كتتبك السنة كيازة في الدنيا والآخرة نجاح ياغنيو. سلازه نجاح يفلق سو عليه أن يعتصم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وقال أحمد بن محمد بن حنبل وداياتاቸው እየተነሰቡ ነው ብለናል الإمام المعروف إمام أهل السنة والجماعة ساتشو منالو ومات رجل من أصحابي زو قدم قرالو ነው ልብ ያለ ካለ እቺ ዋዊቱ ምን አልሆነ አልነበረች ማተ ነበር የሚለው አሁን ከኔ ጓደኞች ባልደረቦቼ አንድ ሰውዬ ሞተ ፈሩእየ ፊል መናም ያ ሰውዬ በመናም ታየ። እንግዲህ ሩእያ ቆምንልና እናያታለን። ሩእያዎች ብዙ አይነቶች ናቸው ያለው። ይሄ ሩእያ የሚባለው ነገር መናም ህልም عند أهل السنة والجماعة لا يثبت به حكم من أدلة الشريعة أيدل لكن استأنس به بتلي صالح كوانا قرآنا إن حديث كتسمع من النار قوال نستأنس به إنجي حجة مستقلة أيدلت سويت بزو سويت كسنة وطايا سويت أدلة من دين سلوانا منام صالح يكون አይሁን صادق አይሁን ይሄ ታየ የተባለ ይሄ ስለዚህ ይሄ ሱናን ቁርአንንና ሐዲስን የተስማማ ነው። ሩእያው አደራ የሚለው በሱና ነው። ስለዚህ ሱናይቱ በዛ አደራ ሩእያይቱ መናም ያየው ሰውዬ ቢልም ባይልም በቁርአንና በሐዲስ በሱና ተመስክ አደራ ስለተባለ ሩእያው ቁርአንና ሐዲስን ስለተስማማ ምን ይሆናል ይያልን እንይዘዋል። طيب ስለዚህ በመናም ታየ በመናም ላይ የሰውዬ ምን አለ فقال قولوا لأبي عبد الله وهي كنية الإمام أحمد እንግዲህ አብዱላህ እና ሷሊህ የታወቁ ልጆቻቸው ሷሊህና አብዱላህ ናቸው። የተከኑት በማን ነው ብለናል? አብዱላህ በሚባለው ልጃቸው አቡ አብዱላህ ይባላል። የሶስቱም አይማዎች ኩንያ አቡ አብዱላህ ነው ብለናል። ሻፊዒ ማሊክም من يبالالو أباء عباد الله. طيب أبو عبد الله ያኛው ብቻ በኩንያቸው መሽሁር ናቸው። ማን ይባላል? አቡ ሐኒፋ ይባላል። ስለዚህ ያ ሰውዬ በመናም ላየው ሰው ምን አለ አደራ ሲናገር ለአቡ አብዱላህ ለኢማም ማሊክ ንገሩልኝ በሉልኝ ይላል። عليك بالسنة እንግዲህ ኢግራ ይባላል ብለናል። عليك الزم السنة እንግዲህ ዘዋል ሱናንም በዛ ባያስከው ፈለግ በሱናህ ላይ ጽና ጥንክር አርገህ አጥብቀህ ሱናን ያዙልኝ ያዝ ብላችሁ ለኢማም አህመድ ለአቡ አብዱላህ በሏቸው። ለምን فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة
ሊከመተ በኋላ ነው መጀመሪያ የጠየቀኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጠየቀኝ ነገር የመጀመሪያው የጠየቀኝ ስለ ሱና ነው ሱና በጣም አህምያ ስላላት ሱናን አደራ ብለ ያዝ ብላችሁ ለአቡ አብዱላህ ንገሩልኛል ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ሚማ من الرؤيا الصالحات ብለናል يستأنس بها وقال أبو العالية الرياحي ይባላል ሰሞኑንም ሆነ ነገር ላይ ዘክረነው ነበር መሰለኝ ጣፍነው ምንድነው የቀራነው አቢ በርዘተ الاسلمي ብዙ ሱሐቦችን አግኝቷል ከአቡ በርዘተ الاسلمي ያወራል ይሄ ሰውዬ በተፍሲር ደግሞ ጠለቅ ያለ ዕውቀት አለው ብለናል هذا التابعي الجليل እሱ ምን ይላል መማተ على السنه በሱና ላይ የሞተ መስተውራን የተሰተረ ሆኖ አሉ በቢድዓ እንግዲህ ማህቱክ ሳይሆን ከሱና ወጣ ባሉ ነገሮች ሳይጋለጥ በሱና ሰትራው ሱና ሱትር ውስጥ ገብቶ እዛ ውስጥ የሞተ فهو صديقنا ይህ ሰውዬ صديق ነው صديق ማለት እንግዲህ ምን ሲያግል ሙባለጋ ነው ብለናል ደረጃተ صديقያን ደርሷል ويقال ይባላል አሉ አይማዎቻችን ይላሉ አልኢዕቲሳሙ ቢሱነቲ ነጃቱን በሱና ተመስክ ማድረግ ነጃት ነው ይላሉ ይሄ እንግዲህ አቡ አልዓሊያ አባባል ያረጋው ነው ስለዚህ ይሄንን ዑንዋን አረጉት طيب اخرجه الدارمي اثرون الامام الدارمي 96ኛ وابو نعيم في الحليه 3ኛ 369 ولا لكائي في اعتقاد اهل السنه كما 36 كما 37 عن الزهري قال እንግዲህ የዙህሪ ነው ከዙህሪ የተላለፈ ነው قال كان من مضى من علمائنا يقول الامام الزهري من ይላሉ ከኛ ዑለማዎች ከኛ በፊት የቀደሙ ቀደምት ሰለፎቻችን እንዲህ ይሉ ነበር الاعتصام بالسنه نجاة ስለዚህ ያለፈው አይማዎቻችን ይሄንን ይላሉ ሲባል ለኛ ደርሶና በሱና اعتصام ማድረግ ነጃት ነው في الدنيا والاخره ለዚህ ነጃ የፈለገ የተመሰክ بالسنه وقال سفيان الثوري من اصغى باذنه الى صاحب بدعه خرج من عصمه الله دي اصغى ማለት እነዚህ ጆሮን ዘንበል አድርጎ ወደ ቢድዓ ባለቤት ያዳመጠ ቢድዓ በጆሮው ላይ እንዲንቆረቆርበት ያደረገ ይህ ሰውዬ ከአላህ ጥበቃ ይወጣል ወወኪለ ኢለይሃ ወደዛች ወደ ቢድዓ አላህ ይወክለዋል ኢለይሃ በሚሩን ሲፈስሩ يعني الى البدع እንግዲህ ወደ ቢድዓ ከተመካ ችግር ከሱና ወጣህ ማለት ነው ከዛ በኋላ ዱንያህም አኺራም ይበላሽብሃል ነጃ አታገኝ اثرون اخرجه ابو نعيم في الحليه 7ኛ 26 እና 34 ይላል وابن بطة في الإبانة الكبرى 444 عن سفيان رحمه الله ሁላቸውም ابو نعيم في الحليه وابن بطة في الإبانة الكبرى كسفيان بن سعيد الثوري امام اهل الكوفه في زمانه نائمه السنه ናቸው ከሳቸው ተخريج አርገውታል ይላል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ዑንዋን ይሰጡታል ከዚህ በኋላ ላለው ተወሰነ ሸርህ ላይ እና كتابو ያለቀ ነው ብለናል ሶበር እንላል قال المؤلف شارح ናቸው ይሄን የሚሉት وقال احمد بن حنبل مات رجل من اصحابي فرؤيا في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة أقول الرؤيا التي ذكرت لأبي عبد الله لعلها من الرؤيا الصالحة لتوانتش لعلتش لأبو عبد الله للإمام أحمد كليه الناية بسنة لا يسنو بلوتال تبلو يتنقراتش يتوسع اللاتش رؤيا من الرؤيا الصالحة هنا علي وإن الاعتصام بالسنة والمتابعة لها وسنة اعتصام مارك سنان مكة والعمل بها والموالاة عليها والمعاداة من أجل تركها والحب لأصحابها وحملتها أهل السنان سنة يتشكم ويسنة بالبيتوچين مودد والبغض لمن أعرض عنها كسنة يراكيا فنقة مراك هذا من المأمورات التي تطابق عليها نصوص الكتاب والسنة كتعززوا نقروج የቁርአንም ንሱሶች የሱናም ንሱሶች
ከተስማሙባቸው ማእሙራቶች ናት ተጣበቀት ይቻላል እንግዲህ ይሄ ንሱስ የሚለው ጀምዕ ስለሆነ ፋዒሉ አውላው ተጣበቀት ላይ ተመግባቱ ነው عليها فارق ስላለ بين الفاعل والجمع نصوص በሚለው ተذكيሩም የተቻለው ለዛ እንግዲህ ማስረጃ ላይ ያመጡ ነው والله عز وجل امر بتعظيم نبيه وتعظيم ما جاء به نبيه ومتابعته والعمل عليه እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩን በማላክ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን ዲን በማላክ ነብዩን በመከተል ነብዩ ያመጡትን በመከተልና ነብዩ ያመጡትን ነገር በመስራት አዘዋል فقال جل من قائل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአላህና ለመላእክተኛው ታዛዥ ሁኑ ብሎ ሲያበቃ اذا دعاكم لما يحييكم ይላል ተዘከሩት እኮ ያጀበው አላህና ረሱሉ ሆነው ሳለ فاعلون اذا دعواكم على اذا دعاكم ምክንያቱም የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ የአላህ ጥሪ ነው من يطع الرسول فقد اطاع الله دعواው አንድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያስተላልፉት እኮ ከስማቸው ከለቀባቸው እንደምንረዳው ረሱሉላህ እኮ ናቸው አላህ አድርስ ብሎ የላካቸውን ያዘዛቸው እሱን ብቻ ነው የሚያደርሱ ስለዚህ لما دعاكم ያልተሰናው ለዛ ነው اذا دعواكم ያልተባ لما يحييكم ማለት ይሄው ለሚያረጋችሁ ነገር ሲጠራችሁ ታዛዥ ሁኑ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه الله ደግሞ በሰውየውና በቀልቡ መካከል የሚጋርድ መሆኑን ተረዱና በቀልባችሁና በራሳችሁ መካከል አላህ እንዳይጋርድባችሁ ሐቅን ከመቀበል ወደ ኋላ አትበሉ የአላህንና የረሱሉን ትእዛዝ ፈጽሙ وانه اليه تحشرون ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትሰበሰቡ የምትቀሰቀሱ عن كل صغيرة وكبيرة የምትጠየቁ መሆኑንም እወቁና ለዛ ቀን እዚሁ መልስ ስጡ ስሩ ይላል واتقوا تتنككوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب ከናንተ የበደሉትን ብቻ ለይታ የማታገኝን ቅጣት ተጠንቀቁ አላህ ደግሞ ቅጣቱ የበረታ መሆኑንም አውቃችሁ አላህን ፍሩ وقال جل من قائل واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون سለ ኩፋርና ስለ ሙናፊቆች ሲናገር ወደ አላህና ወደ ረሱል ሊፈርድ በእነሱ መካከል ረሱሉ ሲጠሩ የተወሰኑ ቡድኖች ከነሱ ጀርባ ሰጥተው ይዞራሉ ያፈነግጣሉ ويكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين حق ለነሱ ከሆነ ደግሞ ሰጥለት ብለው ታዛዥ ሆነው ይመጣሉ ወደ ረሱሉ አፊ ቁሉብህም መረዱን አምርታብ ለነመሆኑ ቀልቦቻቸው ውስጥ በሽታዎች አሉባቸው ወይ በሽታ አለባቸው ወይም ተጠራጠራሉ ወይ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁክም አም يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله الله እና መላእክተኛው በእነሱ ላይ ሊበድሏቸው ይፈራሉ ወይ اولئك هم الظالمون በዳይ ካፊር ካዲያኖች ሆነው እንጂ አላህና ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚበድሉ ነው አይደለም ስለዚህ አላህንና የረሱሉን ሁክም ማይቀበል ማይታዘዝ የአይነት ወዒድ وقال تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون የሙእሚኖች አባባል ሊሆን የሚገባው ወደ አላህና ወደ ረሱሉ ሲጠሩ በመካከላቸው ረሱሉ ሊፈርድ ዘንዳ ምን ማለት ነው ያለባቸው ሰማን ሰሚዎች ነን ታዘናል ብሎ አቤት ማለት እንደዚህ ይሄንን የሚያረጉ في الدنيا والآخرة مفلحون الناس ናቸው ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون اللهن የሚታዘዝ ብሎም ረሱሉን የሚታዘዝ አላህን የሚፈራ አላህን የሚጠነቀቅ فائزون የሚፈልጉትን አግኝተው ከሚፈሩት የሚድኑ እነዛ አይነት ጀማዓዎች ናቸው والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ለሙእሚን ለወንድ ሙእሚን ለሴት አይገባውም የለውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህና ረሱሉ አንድ ነገር ከፈረዱ ምርጫ ከጉዳያቸው ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም ومن يعص الله ورسوله اللهنا رسولون የሚያምጽ የሚወነጅል فقد ضل ضلالا مبينا ግልጽ የሆነን መሳሳት መጥመም ጣሟል ተሳስቷል
إلى غير ذلك من الآيات ስለዚህ እነዚህ አሁን የተባሉ አንቀጾች የነዚህን አንቀጾች ማዕና ያዘሉ አንቀጾች በአጠቃላይ ነብያችንን ታዚም በማድረግ ነብያችን ይዘውት የመጡትን እሱን በመከተል በሱ በመስራት እሳቸውን ባለመخلፍ የሚናገሩና የሚያብራሩ አያቶች ናቸው من الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ابن ماجه 43 هلال في المقدمة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة السلسلة الصحيحة صحيح نوبلوتان ويقول فعليكم بسنتي بزوجي قرانو حديث وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ የኔን ሱና አጥብቃችሁ ያዙ ከኔ በኋላ የተመሩ ሚልና አላህ ያቀናቸው በእነሱ ሰበብ ሰውም የሚያቀናባቸው ኹለፋዎችን የነሱን ሱና ደህና አርጋችሁ ያዙ በጥርሳችሁ ነክሳችሁ ያዙ ወኢያኩም ወሙህደሳት الامور አዳዲስ ፈጠራ ነገሮችን ራቁት فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أبو داود ብዙ ጊዜ ብለናል والترمذي وكذلك صححه الألباني رحمه الله في الصحيح ويقول ويقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها دعاء يارغلت تكون بالنظرة والسرور ፊቱን አላህ ብርሃን ያርግለት نضر الله ማለት አላህ ሰውየው ፊቱን ያብራለት امرأን ሰውየም سمع مقالتي እኔን አባባል የሰማ فوعاها وحفظها ደህና አርጎ حفظ የያዘ وبلغها ከዛ በኋላ ደግሞ ራሱ حفظ ሰርቶበት ለሌላ ያደረሰ እሱን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያረጉለት فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم خلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم من معه ترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه طيب ويقول بلغوا عني ولو آية عندي آيامكم بهن أدرسوا إلى النبيات صلى الله عليه وسلم حديث ወይም ደግሞ ዲናችን አንዱ ካንዱ ያደረሰ ነው ወደዚህ የደረሰ ስለዚህ ሰምተህ ዝም የለም إلى غير ذلك مما ورد في السنة أي في الحث على تعلمها وحملها وإبلاغها إلى الغير እንግዲህ መተዓለም ሱናን ማወቅ ሱኒ ለመሆን ሱናን ማወቅ ግድ ይላል እንዴት ብለህ ሱኒ ትሆናለህ ሱናን ሳታውቅ ሷን መሸከም ከተሸከምክና ከተዓለምክ በኋላ ለሌላ ማድረስ وفي ضمن ذلك إلى الغير قالوا እንግዲህ غير ላይ አለን ማስገባት من حيث اللغة فصيح አይደለም ተብሏል على كل الاحوال غير የተወሰኑ ከሊማቶች አሉ ምን አይገባባቸውም ተብሏል አይገባባቸውም ተብሏል وفي ضمن ذلك በዚህ ውስጥ ደግሞ وعيد لمن اعرض عنها እንግዲህ በሱናን በማክበር ሱናን በመከተል ማዘዝ ውስጥ ደግሞ ምን አለ ከሱና የራቀ ሱናን የخለፈ ደግሞ تلك ذاتشان እንዳለበትም አለ قال تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره لجزء فسر وتبين من هذه الآيات والأحاديث وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة فيها واليقين بأنها خير سبيل كنزاهم كقراناتቸው አንቀጾችም አሐዲሶችም ምን ተብራራልን ምን ግልጽ ሆነልን የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መከተል ግዴታ መሆኑ እሷን መውደድም ወደታ ግዴታ መሆኑ ይብራራልናል ከذلك የቂን ማለት ከመንገዶች ሁሉ ኸይሩ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ነው ብለ የቂን ማለት ግድ እንደሚልብህ ካለፉት አያቶችና አሐዲሶች ተረዳ قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أقول شارحنا تشهن ملو ما عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إلا عظمه المؤمنون وهذا مشاهد يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سنة عند سوايا لكم كبر جزاء وفاقا አማኞች ያንና ሰውዬ ምን ያረጉት ቢሆን እንጂ ያላቁት ቢሆን እንጂ وما اعرض عنها وزهد فيها احد سنان የሚخልፍና ከሱና የሚያፈነግጥ ሱናን የሚርቅ የሚጠላ የለም الا كان حريا ان يهينه الله ويخزيه ويذله الله سبحانه وتعالى ሊያሳንሰው ሊያዋርደው
የበታች ሊያረገው የተገባው ቢሆን እንጂ ብዙ አምሲላ አምጥተዋል ያሸበው ባዕዱል ኡመራን እናመሰግናለን ብለው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነካ ያረጉ ከነብያችን ሱና ወጣ ያሉ ከነበሩበት ደረጃ ተንሸራተው ወራዳ ቦታ ሲታዩ ተስተውለዋል ይላሉ ሙሐዲሱ ሚስራ አህመድ መሐመድ ሻኪር ረሂመሁላህ ብዙ የሱናንም የሉጋንም የፍቅህንም የሐዲስንም ኪቱቦች የቀደሙ ሰውዬ ናቸው አህመድ መሐመድ ማን ይባላል من ضمن الكتب التي خدمها مسند الامام احمد لحي ذي الوجود የመጣው ብዙ انتشار የሆነው በሳቸው ኺድማ ነው ይባላል قدم مسند الامام احمد كذلك الترمذي وغيرهما من كتب الشريعه ስለዚህ እሳቸው አይተናል አሉ በአካል ሱናን ትቶ ነብያችንን ሐዲስ ተቆም ያረገ ወደ ሌሎች ተመልክ ያረገ ከነበረበት ደረጃ منحط ሆኖ አስፈለ ሳፊሊን ሲኖር ባይናችን አይተናል ስለዚህ በዱንያም በአኺራ محمدا يفلق عظما يفلق فليعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا من المعظمين لها المتبعين لأوامرها سنان كم يكبروا سنان تزاز كم يفسموا كم يكتلوا الله لا رجن ما صنعلنا والمجتنبين لزواجرها سنة يكلكلواتشون كم يرقوا الله لا رجن والمصدقين لأخبارها والمشتغلين بها في جل أوقاتنا ومن هذا تعلم أن هذه الرؤيا نقدرهم كسالفنا من تقالها وهن يلا سالفنا رؤيا وافقت ما أمر الله به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ينسى لا تسمع ما تنقدي الرؤيا الصالحانات برؤيا زوريا نقدي بزوب لنا في مجالسنا التكررة رؤيا باكروا يا شباب لسه استكفل سويو بهلم مياه ونقر لسه استكفل ها لسه አንዳንዱ ሰው የሚያስበው ነው እንግዲህ ሐሳብ አለ በዚህ የምትጠነጥነው በቀልብህ በጭንቅላትህ ለሊት ስተኛ ያይመጣብሃል ይሄ ምንም አይደለም ያው ቀን ያሰብከውን አከስተው ቢለይ ቀን በነቅተህ ያለ ነበር እዛ ላይ ደግሞ ተኝተህ ምን አለ መጣልህ ነው ይሄ በምንም አይወሰን ሌላው ተላዑ በሸይጣን አለ شيطان يتشاوتبها እንግዲህ አዝካረን ነው መካላል ተሐሱን ካላረክ እሱ من الشيطان والحلم من الشيطان ሌላው አሁን እንዳልነው ሩእያ ሳዲቃ አለች እሷ ደግሞ እንደ ሰውየው እንግዲህ ኢማኑ አስደቅ በሆነ ቁጥር የቂንህ ምላስህ ውሸት የማይናገር ከሆነ እንግዲህ ኢማኑ ሳዲቅ የሆነ አካል የማይዋሽ አካል ሩእያው ምን አሉ لا تكاد تخطئ የዚህ ሰውዬ ህልም ምን አታረግም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትስትማ ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ من اهل السنه ነው እየተባለ ነው የመፍሁም الرؤيا የሩእያው ማዕናው ተመስክ بالسنه አደራ ያለ ነው ሰውዬው ዳዕዋ እኮ ያረገና ሸባብ حتى بعد الموت كم ሰውዬ እኮ ዳዕዋ አርጓል ሸባብ رجل ياسين ምንድነው የሚለው አያው ያ ሸባብ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بدي سمي يمطالو المفسرون سنة لا يتسمى سم يلم المهم الرجل الذي ذكر في سورة ياسين أو صاحب ياسين لطا دعوة رجوالس يهم سوية تمسك بالسنة عند رجوال الإمام أحمد ومن معه على رأي على سلونا يزيد رؤيته معنا حديثنا قرآن سلا أكدوا سلا رؤيته تككلنا رؤيانا يا أبو العليان سيفسر وقال أبو العلية الرياحي تابعي من كبار التابعين لقي جل الصحابة نقدي معظم الصحابة عقنته وقرأ عليهم وتعلم السنن منهم من مات على السنة مستورا فهو صديق والاعتصام بالسنة نجاه وهذا القول يعتبر من الحث على اتباع السنة الصبابات سنان بمكة الله كما قفافاتنا من مدبوا وكذا أيضا قول سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني البدعة وهو من الأقوال التي تزجر عن الركون إلى البدع وأهلها يا سفيان الثوري أبابا ودا أهل البدعنا ودا بدع كما الزنبل كم يكلكلوا أبابالوش نوم التمدبوا والإصغاء إلى أصحابها فليس ذلك شأن المؤمنين ولا طريقتهم وبالله التوفيق እንግዲህ ወደ አህለል ቢድዓ ሩኩን ማድረግ እነሱን ማዳመጥ ያማኞች
شأن يامانيوس قداي አይደለም يامانيوس قداي مبتدع መሆኑን ካወቅ ቀውሉ مبتدع መሆኑን ካወቅ ወደፊት የሚመጡም بعض الائمه نصوصዎች አሉ በተለይ ከፉضይል ኢብኑ ዒያድ መራቅና ባንተና በሱ መካከል ምሽግ ሊኖር ይገባል እንጂ እስጋእ ማድረግ من شأن المؤمنين እንዳልሆነና ሱናን በመያዝ ከቢድዓ በመራቅ ከሚያዙ ከሊማቶች ይተመደባለች አሉ የሱፊያን ኢብኑ ሰዒድ الثوري አባባል الحذر የሚቀጥለው عنوان ነው من التعامل مع أهل البدع والأهواء مع أهل البدع والأهواء معاملة كما درك መጠንቀቅ እነሱ ጋር እንግዲህ ሙዓመላ ካረግ ወይም ተዓሙል ማለት እነሱ እንግዲህ ተዓሙል ሙዓመላ ማድረግ ተዓሙል وقال داود بن أبي هند رحمه الله أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام شارحه بزواي شرحتم مبالغة لبت كتورات كتيازل يهول يشلال بلو بزيش بيتشا يالفتال لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم تحاك في صدرك شيء مما يقولون زامت ننقرالن إلا يالهن أكببت في نار جهنم مخرجون قديه من يلالو ابن وضح في البدع مخرج وتال يلالو نحوه بايون بلفظ صحيح نحوه صفحة 49 البدع قديه قال له لابن وضح 49 جزء عن محمد بن أسلم وأخرج الآجري في الشريعة نحوه صفحة 57 وابن بطة في الإبانة الكبرى الصاتهم نحوه عن قصيف بن عبد الرحمن الجزري سلزي عنوان ملو الحذر من التعامل مع أهل البدع والأهواء بتلي بدين زريع أهل البدع تعامل كما درك متنكك إيه داود بن أبي هند يتسنى إمام من على وقال داود بن أبي هند أوحى الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى وحي تناقر أورد إلى من؟ إلى موسى بن عمران إيه موسى كلم الله ناجو ودساتشو وحي أورد من أمل لا تجالس أهل البدع يبدع بالبيتوچن عنداتك أمامات لا متبالوكو ناهيات بالال سلازي تجالسوا ينبرون مرفوعون من تارقوا اللي بلنا تجزموا اللي لا تجالس عتك أمامت معنن أهل البدع يبدع بالبيتوچن عتك أمامت عتك رباچه እንግዲህ من التعامل مجالسته من التعامل ነው የሚሆነው ይሆናል طيب فإن جالستهم بتكمامتاቸው ይላል فحاك في صدرك شيء مما يقولون الناس كملوت بدع ልብህ ላይ የሆነ ነገር ከመጣብህ أكببتك في نار جهنم የመትኑ እንግዲህ የሚለው ይሄ ነው አንተን በዛ የተነሳ እነዛ ቢድዓዎች አባባል እዚህ ቀልብ ውስጥ ገብቶ ስላመሳሰልከው ምን አረጋለሁ ጀሃነም ውስጥ ጨምራለሁ አክበብቱከ في نار جهنم ደፋለሁ ማለት እኮ አክበብቱከ እንግዲህ በሐምዛ አራመደው ይሄ በብዙ ጊዜ በሉጋ ደረጃ እንግዲህ ሉጋም ኢልማም ማድረግ አለብን እንላለን አከበ لازم ነው ይላል ከበሁ ከሆነ ደግሞ ሙተዓዲ ይሆናል እንግዲህ እኮ አንድ ፊል ያጀበው ከሩማ ከሆነ لازم ነበር የሚሆን ሙጀረድ ሲሆን عن الحمزه አክረመ ስትልስ ምን ይሆን ነበር ምን ይሆናል ሙተዓዲ ይሆናል ይሄ ግን بالعكس አሉ የተወሰኑ አፍዓሎች ሐምዝ ሲገባባቸው ምን ይሆናል لازم ሐምዚቱ ስትጣል ሙተዓዲ ስለዚህ አሁን ይሄ ሰውዬ አክበብቱከ አሉ ከበብቱከ ነበር ሙተዓዲ የሚሆን አከበ ከሆነ ምንድነው ይያልን ነው አከበ على كذا ማለት ንዛ አቀረቀረ ማለት ነው አከበ አፈመን يمشي مكبا ነው ከምን على وجهه كبه كهنا دغمو وهل يكب الناس ذا حديث يا معاذ حديث وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد يكبك ነው ብለን ምን ቀራው የከበ የሐምዝ የሌለው ሙዳሪዕ ሆኖ ስለዚህ የኩቡ ሙዳሪዕ ነው فعل
الناس مفعول مقدم على وجههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد لا يالله حصائد ملو دقمو فاعل لذا أكببتك مراجعة ياسفلقوال كببته نوم يباله ويلال ليلا من أعرض من دزب لنا لا شباب أعرض لازم عرض كوانا دقمو متعدي هنا يتوسنوا أفعالك أو استحبار على رقم الشيخ محمد عليه رحمة الله بنظم بنثرم عم تتواتشوا يتوسنوا أفعالك على خلاف القياس يمطالو حمزة ستقباباتشو لازم يميهونو حمزة ستورك متعدي يميهونو بلو كالنزا مكاكل معنى عم تتوالي يالنن كبن عم تتوال سلزه كبا متعدينا عكبا لازمنا لذا هون أكببتك كمالت من دل نبر مشالو يالنن طيب حمزة على ما نور المهم كب مالت من حيث اللغة دقمو كبه مالت يلاون ودتاج أرجو هنا قرقواد جهنم است جمروا مالت وين هنا نجر است ودتاج أوردوا مالتنا عند الزارق هالو شارحه كما أسلفت أقول هذا القول فيه مبالغة ولعله مما أخذ من التوراة بلو يالفت على المهم يه أثر على فرض صحته دي كالف سوتش ورينا وميهونو السو بحديث بقرآن የተረጋገጠ ከሆነ እናምንበታለን እናወራዋለን የቂን እንላለን ብለናል በቁርአን በሐዲስ የተመለሰ ከሆነ خبر በኒ እስራኤል እንመልሰዋለን ብለናል ዝም ብሎ በይነ ከሆነ ምን እንላለን ሰምተን نتوقف ብንከذበው صدق ሊሆን ይችላል ሐቅ ነገርን ልናስተባብል ይሆናል ለሶስት ይከፈላል ብለናል እኮ اخبار በኒ እስራኤል ስለዚህ ይሄ የሚያይደው ሰነድ ወይም አثر እስካልመጣ بزه علفت ليلا بزو شرح علامة اللت سلزه المهم ملاكتو كزه قديه موسى كلم الله يكتبالو أهل البدعة قارات تكامت النسو قات تكامته النسو كملو تابابا لزه قلبوست كاس قباهنا قلبهن كنكا وينسو أبابا لميات تراتره كونه جهنم وردها كتبالو الساتشو إنيا معنا بكوسا شباب موسى عليه السلام من الأنبياء ሶስተኛ ደረጃ ያላቸው ሰውዬ ናቸው الانبياء አንዱን ሳናጎል ተፍዲሉ ይቻላል ብለናል የመጀመሪያው ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من اولي العزم ومن جميع الانبياء والمرسلين አንደኛ ቁጥር ነብያችን ናቸው ከፍጡራን ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚበልጥ من الاولين والاخرين يلم انا سيد ولدي ادم ولا فخر ادم ومن دونه تحت لواء يوم القيامه صلى الله عليه وسلم ይሄን ብለዋል في الصحيح على حديثنا ቀጥለው ማን ይመጣሉ ኢብራሂም ይመጣል ከኢብራሂም ቀጥለው ማን ይመጣሉ ብለናል ሙሳ ይመጣል ስለዚህ እሳቸው እንደዚህ የተባሉ ሌላው እንግዲህ እንዴት ሊሆን እና التعامل حذر في التعامل مع اهل البدع በጣም ያስፈልጋል كيفية التعامل مع المبتدع ይላል ያሁኑ عنوان ከዛ በኋላ መትኖችን ያመጣል وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة طيب وقال الفضيل بن عياض أيضا لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه أي بمتن لا ينقدي نفسرونا تخرجون إيايين انهدال فضيل بن عياض من علو رحمه الله من جالس يتكمع عمة سويات صاحب بدعة يبدعا بالبيت لم يعطى الحكمة قرآن لا يكون له ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إيه دقمو حكمة يالفو دقمو فقد حرم خيرا كثيرا مفهوم المخالفة والنزان صاحب البدع يتكمع متى عكال حكمة نايست حكمة لها عدة معاني بلنا المهم بتلمدو طباب يالو يفسروتال ይሄንን ጠበብን አይሰጥም እንደየቦታው ነው የሚፈሰረው ሕክማ የሚባለው ብለናል ስለዚህ አثሩን أخرجه البيهقي في شعاب الإيمان 9482 إلى شعاب الإيمان للبيهقي ያለው ሰያይ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة
1149 حديث وابو نعيم في الحليه حليه الاولياء ملوت كتابه لاي ابو نعيم الاصبهاني حليه لاي 8ኛ جزء مهونو ነው 103ኛ ገጽ ላይ ዘግቦታል الفضيل بن عياض عبابا وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لا تجالس صاحب بدعه مع صاحبي لا تجلس مع صاحبي بدعه لا تجلس አትቀመጥ مجالسه አይሆንም ነው كيفيه التعامل ነው የሚለው عنوان بدعه ባለቤት ጋር አትቀመጥ ለምን አሉ ጭፋይት እንግዲህ ተዕሊልያናት ብለናል ብዙ ጊዜ فاني اخاف ان تنزل عليك اللعنه በአንተ ላይ ምን እንዲሰፍርብህ ፈራለሁ ያ አላህ እርግማት ያርፍብሃል ብዬ እንግዲህ صاحب البدع ملعون ስለሆነ ከአላህ ተባረረ ነው ከአላህ ረህማ እሱ ጋር ስትቀማመጥ ሷሊሖችን የሚቀማመጥ ረህማ እንደሚያገኘው ሁሉ ሰልፈና ለሲማ في الترمذي وغيره ሰዎች እንግዲህ ማናቸው ጥሩ መንሃጃቸው ጥሩ ሆነው አላህን የተዋወሱ ቁርአን ኪታብ ሱና የቀሩ ቁጭ ካሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ምንድነው የሚለው ኢላ غشيتهم ونزلت وكذا وكذا ያለ ሚለው ሐዲስ አሳልፈናል ብዙ ጊዜ እዛ ላይ እነዛ መላእክቶች የሆነ ሰውዬ አለ የመጣ ለሐጃ ነው እነሱ የሚሰሩትን ለመስራት ሳይሆን ለምን የመጣ ይላል هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ይባላል ስለዚህ المرء مع من احب يا خير እንደሚያገኘው ሁሉ አንተም ሙብተዲዓ ጋር ከተቀመጥ በሱ ላይ የሚወርደው ሸር ለዕና አንተንም አብሮ ምን ሊያረገው ይችላል ቅድምም ቁርአኑ ላይ እኮ ምን ብለናል ተቁ ፊትነተ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص يوم القيامه ዛ ሒሳብ ቦታ ሁሉም እንደስራው ነው እዚህ ዱንያ ላይ ግን አንድ በላ ከመጣ ምን ይሆናል በሸረኛ ሰበብ ኸይረኛ አብሮ ምን ይሆናል ይصاب يعاقب በኋላ ነው على حسب نياتهم ይቀሰቀሳሉ ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓባል ሊዘምቱም የሚሄዱ ሰዎች አሉ እንግዲህ ሌሎች ቱጃርም ይኖራሉ ለሌላ ሐጃ ብረው የሚሄዱ ባንድ ነው የሚጓዙት ሆነ ቦታ ሲደርሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሬትን እንድትጣቸው ያዛል እዛ ላይ እንግዲህ ኢህዳ ኡማሃት المؤمنين ጣልናት እነሱ መሃል ኸይረኛ ምንኛ አለ አይደል እነዛ እንዴት አብረው ሰምጣሉ እዚህ ላይ ምን ይሆናሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ አብረው ይሰምጡና በኋላ يوم القيامه على حسب نياتهم ይቀሰቀሳሉ ስለዚህ ዱንያ ላይ ያሰው እንግዲህ በተለይ ይሄ አምር بالمعروف نهي عن المنكر ተትቷል አሁን እሱ መጣው በትክክል መንገድ ለሚጓዙትም ሰዎች አደጋ ነው እየተባለ እዛ ላይ በላ ይመጣል በላ ሲመጣ ሁሉንም በተለይ አምር بالمعروف نهي عن المنكر ማታረከውን ከአካባቢ فبه فبدا من الاثر ما سالفه መላእክታ ታዘዘ የሆነች ቀሪያ ሊያጠፋ ስለዚህ ነከለከለ የሆነ እንደዛ አይነት ሰውዬ አለ እሱን እንደላርግ ነው የሚለው መለኩ አጥባ የተባለ አثሩ የሚለው فبه فبدا ለምን የኔ حرمات انتهاك ሲደረግ ፊቱ ቀየር ብሎ አያውቅም نهي عن المنكر አያረግም አምር بالمعروف አያረግም ማለት ነው አልሙይ ስለዚህ ይሄ ኸይርያን ያገኘንበት ስለሆነ አምር بالمعروف نهي عن المنكر መታው የለበትም ያንን ትተህ አንተ ቢድዓ ባለቤት ጋር የምትቀማመጥ ከሆነ ለሱም ይወርድ ለዕና አለ እሱ ባንተም ላይ ሊወርድብህ ስለማላምን ቢድዓ ባለቤት ጋር አትቀመጥ ይያሉ ነው نصيحة سلقس الفضيل ابن عياض الإمام المعروف رحمه الله يقتل عليه الصلاة والبابا أثر قرانه تخرجون القرانه أخرجه البيهقي في شعاب الإيمان لتيشارات متصباولت ولا لكاي في اعتقاد أهل السنة ولسلساولت وابن بطة في الإبانة أردت 4 إن أردت 5 يعني يهونون أثر يفضيل آثر وقال الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه بدعان بالبيت يودد وداجارغو يازا الله سبحانه وتعالى يسروا انسرا يابسبتال يابلاشبتال يسلمنان برهان كقلبو ياوطابتال بلو الفضيل بن عياض تناغروا لله أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 362 وأبو نعيم في الحلية 803 وابن بطة في الإبانة 404
كتبوችን እንግዲህ የሚባሉትን ማየት وقال الفضيل ابن عياد من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى أخرجه ابو نعيم في الحلية 803 قدم የተባለው ነው ولا لكاي في اعتقاد اهل السنه 264 بدعة ባለቤት ጋር የተቀመጠ ምን ይፈልጋል ያ ሸባብ ከصاحب البدعة ምን ያስወርሰዋል የصاحب البدعة ስውርነትን ሐቅን እንዳታይ ሐቅን እንዳትሰማ እውር ስውርነትን ያስወርሰሃል ያ ሙብተዲዑ ብለው الفضيل بن عياد ተናግረዋል طيب وقال الفضيل بن عياد አሁንም የሳቸው አባባል ነው እዛ ዳዓይም ላይ እኮ ብዙዎችን ምን አድርገዋቸዋል ነቅለዋቸዋል እዛ اذا رايت صاحب بدعة في طريق የቢድዓን ባለቤት በአንድ መንገድ ካየው በዚህ ሲጓዝ فجوز في طريق غيره او في طريق غيره صفتنا موصوف አድርገን በኢضافه ይቻላል ከሱ ከሰውየው ከቢድዓው መንገድ ሌላ ባለ መንገድ ይለ ጁዝ ማለት ምን ማለት ነው ጃዘ የጁዙ በቃ ለማለትም ይመጣል ብለናል መረ ለማለትም ይመጣል አሁን ምንድነው የፈለጉ በዚህ ሲሄድ ካየው የሱን መንገድ ታው አድርገህ እሱ በለለበት መንገድ እለፍ መንገድ ላይ እንኳን ምን አታርጉ ይያሉ ነው ያሸባ አትገናኙ እኮ ይያሉ ነው እኛው ችግር ነው እንግዲህ ሙብተዲዑ ወይ ወገን ይሆናል ወይ የሆነ ስራ ያገናኛችኋል ወይ የሆነ አልሙሂም ነገር ይሆናል የለም በዲን ሒሳብ ማንንም መውደድ የለብን ከዲን ራቅ ያለን ሰው በተለይ በቢድዓ ግልጽ የሆኑ ወደ ቢድዓ የሚጣሩ ከሆነ ታቂዳ ከሱና የሚያስጠነቅቁ አሉ እኮ አብረውናል ያ ሸባብ ያገራችን እንደዛ አይነቶች ናቸው ሱን አቂዳን በግልጽ ምንም ያረጉ ሙሐረባ የሚያረጉ የሚያከፍሩ የሚያስጠነቅቁ ብዙ ጊዜ ተዘከረናቸው በስም ሳይቀር ከፊርቃ የዘከርናቸው ብዙ አሉ እዛ ጨረስነው ኪታብ መጨረሻም ላይ ሁለት ፊርቃዎች በሰፊው ተናግረው ሰውየው መጨረሻ ሲያራግፉም ኪታባቸውን ካሳለፍነው ሁሉ እንረዳው ፊርቃል ፉላንያ ወር ፊርቃል ፉላንያ ሙብተዲዓዎች ናቸው ብለው ተብሊግንና አልኢኽዋንን አስቀምጠዋል صاحب داعي منهاج النبوة አንርሳ ምን ቀራው طيب ስለዚህ እንደነዛ አይነት ጀማዓዎች ዑለሞች የበደዋቸው አንተ ከራስህ አምጥተው የምታረግ ነገር የለም እክትዳአን ቢህም እነሱን መቅረብ እነሱ ጋር አብሮ መጓዝ እነሱ ጋር አብሮ መስራት እነሱ ጋር ወህዳ መመስረት ይሄ ሱና ጋር አንተ ከሱኒ ወሰለፊ ومن جماعه اهل السنه والجماعه ነኝ ይያልክ ያንን ካረክ ይሄንን ዳዓ የምታረገው ነገር ምን ያረከው ነው የናድከው ያፈረስከው የደመሰስከው ይሆናል አንተንም የሚጠብቀው ኢህባጡል አመልና የታየኮ ነው ያሸው ወደዛ ገባ ካልክ እንግዲህ ኸይር ፈልጎ ነው ሰውየው እኮ የሚገባው እነሱን ዳዕዋ እናደርጋቸዋለን ብለው የሚገባሉ እዛው ውስጥ ገብቶ ይቀራል አማ ይወርሳል ፊት የሚጣራበትን አቂዳ ፊት የሚሞትለትን መንሃጅ ምን ያረጋዋል ያጣኑ ንዛጋ ይሁን ነው طيب አይ ችግር ያደርሱብናል እንግዲህ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄም ምን ضعف اليقين ነው ያሸባ እነሱ ባንዲ ተደራጅተው በሁኩማ ተደረሱ ባለስልጣኖች ጋር ታዋቂ ከሆኑ ብለው ሆነ ነገር ላይ ይደርሱና እኛን የአቂዳ የሱና ሰዎች ምን ያረጉናል ይላል መርከዝ ይኖራል መርከዛችንን ያዘጉብናል ጀማዓ ይኖራል ጀማዓዎቻችንን አላህ ነው የሚጠብቀን እኮ እኛን ያሸባብ የሚጠብቀን አላህ ነው የሚጠብቀን ሙሐሚ ያለን ያሸባብ ጠበቃ አለው አህሉ ሱና ወልጀማዓ ጠበቃ የለን ጠበቃችን መጠለያችን እምነታችን አላህ ብቻ ነው አላህም እየጠበቀን በተለይ ያሸባብ ሙስሊሚን አላህ ነው የሚጠብቀው በተለይ የሐበሻን ሙስሊም ከድሮ ጀምረው እንደሚነግሩት እስካሁን ድረስ ጠበቃችን አላህ ካፊሮች እኮ የማይደሰክሩት ነገር ይፋኖ ይልሃል ምን ይልሃል አብን ነው አትንል በአጠቃላይ የሚመሰረቱት እስልምና ለመዋጋት እኮ ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከይደሁም እርስ በርሳቸው ያንን ስም ያመጣሉ ራሳቸው ጁንታው ይባልና ይመጣል እርስ በርሳቸው ከዛ እሱ ደግሞ ሲወጣ ደግሞ ሌላ ደግሞ ይተክ ሙስሊሞች ፍሪዓየትላ ያው በድንቁርና እየገቡ እንደ ሳትራት ያልቃሉ እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያረጋና ያለ ኢኽዋንም ስልጣን ደረሰ ተብሊግ ደረሰ አህባሽ ደረሰ የሚያመጣው ነገር የለው አይደርስም ይሄ እኛን ለስበርሳችን ለማላተም እንጂ የትም አይደርስም ቢደርሱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያረጋናል ይያልን
الله يطبقنا عقيده كلله ብለህ እንደ ቀትር ቅቤ ቀልጠህ ትቀራለህ شباب ቅቤ ፀሐይ ላይ ብታረገው ምንድነው የሚሆነው መያዝ አትችልም ቅልጥ ይልና ይቀራል ስለዚህ እምነታችን ሲቃችን የቂናችን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀውይ መሆን አለበት ስለዚህ አቂዳ ምንቀራው ምናምን እኮ እንደዛ ላለማሉ ብዙ ደረጃ ይደርስና አይ እነሱ እንደዚህ ካረጉማ እዛ ጋር ያግብሩና ምን ያረጉናል ይላል አንተ እኮ አቂዳህን ዘመናጀን እነሱ ጋር ብትገባም አልገባህም ይቀበሉሃል ብዙ ጊዜ ብያለሁ ሸዋሂድ እንግዲህ አተጅሪባ ኸይሩ ቡርሃን ይላል ይሄ ደሊል ነው ያሰበ ተጅሪባ እንደ ተጅሪባ ያለ ደሊል የለም ስለዚህ ተጃሪቦች አንተ ወህዳ የሚባለው ድመራ የሚባለው ብዙ ጊዜ እንደሸረህ ነው በመንሽለው ያህል ተሚዕ ይሄንን መንሃጅህን አቂዳህን ትተህ በእነሱ እንድትጓዝ ሰዎች ያጀባ አፋቸውን ከፍተው እኮ መጅሊስ እንዲቋቋም ያልጣሩት ጥረት የለም የፊቱ መጅሊስ እንግዲህ ተፈታ ምናምን ሲባል በሄድክበት ሁሉ ዶክተሮች ሳይቀሩ የህክምና ዶክተሮች የምን ዶክተር የምን በንግዱ ዓለም ብትሄድ በምን ዓለም ሙስሊሞች የሆነ ነገር ላይ እንዲደርሱ የተጠናከረ መጅሊስ መቋቋም መዋቀር አለበት አሉ ተዋቀረ የባሰው ይሻላል ያሉት አይን ኩል አይን አጠፋ የሚሉት አባባል አለ በእኛ አባባል አይደል ኩል የታወቀው ኩል ስትኳለው በሐዲስም እኮ ቀርተናል ሐዲስ ኩል ስትኳል በተለይ ማታ ኢስሚድ የሚባለው ኩል ከሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يجل البصر وينبت الشعر بلا አይንን ያጠራል ይወለውላል ይሄ ደግሞ አሽፋርህ ምናምን እየተነጫጨ ከሆነ እሱን ምን ያደርግልሃል አሉ ያ ማለሽ ወጣ አልኩ አንዳንድ ሰዎች አይወዱም ይሄንን ብለና የማይወድ ሰው እዛ አለው ችግር አለ እዛ ሱራህ እዛ ይሆነ ስለዚህ ምን ሆነ ያያችሁት ነው መውሊድ ላይ ተደርጎ የማይታወቅ ሱፊያዎች የድሮዎች ያላረጉት አህባሽ ያላረገችው አላረገችም አህባሽ ጥንክር ያለ ኮሚቴ መጥቶ ምንም ያረጋሸባ መውሊድን የሚነዙ የተለያዩ በፊት የማይከበርባቸው ቦታ ሁሉ ተከብሯል ነው የሚባለው እውቅና ሰጥተውት ዒደል ሙስሊሚን አርገውት ፕሬዝዳንቱም የሆነ ነገር ይያለ በአንዳንድ ሀገሮች ላይ ባለፈው ማመት ብሎ ተብሏል በአሁኑ ማመት ይባላል والله አለም ዙር እየተነገረ ነገሩ በዚህ እየቀጠለ ምንም ተስፋ የምታረግበት ነገር የለህም በርለማን ግባ አትግባ አቂዳን መናጂን ካላስተካከልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ መንገድ ያልታገለ አላህን ያላመነ ደረጃ አያደርስም ብትደርስም استدراج ነው ትደርስና ደህና ሆነ እንድትወርቅ ያረጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳትነሳ ደግሞ ስለዚህ እኛ ያለብን ያሰብ በቻልነው ልክ የሰለፎችን አቂዳ ተምረን ሰለፎችን መንሃጅ ይዘን የቂናችንን በአላህ አድርገን የቻልነውን ያህል እየሰራን ምናውቃትን ደግሞ ለሰዎች ማስተላለፍ ይሄ ነው ያለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስሩን ያመጣል አህል ስንሆን ለነስሩ መቼ እንደሚመጣ ነስሩ የሚያውቀው አንተ እኮ ማይገባ ከሆነ እኮ አያግዝም ቢያግዝም ታጠፋለህ الله የሚለው እኮ الذين يمكنهم في الارض اقاموا المواليد አይደለም የሚል አቃሙ ረቻ አይልም እንደዚህ የሚል የለም الذين يمكنهم في الارض اقاموا المسكن የለም الذين يمكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ስለዚህ ሰዎች ተምኪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲሰጣቸው በሰጣቸው ልክ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሙጢዑች ከሆኑ እየጨመረላቸው እየሄደ መጨረሻውም የነሱ ይሆናል والعاقبه للمتقين ያ ካልሆነ ግን استدراج ያረጋቸውና በኋላ ያخذهم اخذ عزيز مقتدر الله Subhanahu Wa Ta'ala لا يهمل لكن يمهل ትንሽ ያዘገያል ስለማታመልጠው ካላህ የሚወጣ የለ حتى اذا اخذه منالو لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سلزي بدعة لا يتسمر أكالم قل سبب هنا جماعة كما راقنا كالسوق ودانا راق كمالة ليلة بلهات مدهانيت يلم السوق متتقاقا كون السوق لا يميوردو نقر أنتم لا يورد بال يا الفضيل بن عياض أبابا ليه طيب يقتل على بابالو
المهم كتابنا نجن جرسالن يتوسنوا شرحة الناين. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من عظم صاحب بدعة إلى كتابهن متن قرته ولا نؤجله لغد ها أنا أنت أدرس كتابهن لما جمر سلجك خير إن شاء الله إن شاء الله شرسنا وكساعات كله كشرهم على لنا شرهم بذو إضافات هاي نورا. الفضيل بن عياض هنا من قالوا من عظم صاحب بدعة يبدأن بالبيت يكبر يعلاك فقد أعان على هدم الإسلام سلمنا بما ناد لاي من أرجوالالو عجزوال. طيب تخرجون من قالوا انظر الضعيفة للألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة كله سنتلالو عندشي 800 سلسة ولتني حديث تخرجون الزالي ما يتشلال. ومن تبسم في وجه مبتدع بدي يدستا تبسم مالت من تبسم فقق فنكتش على تبسم مالت እንግዲህ ለመሳቅ ጥርስህን መግለጥ ተበሱም ይባላል። ያለ ድምጽ የሆነ ሳቅ ትንሽ ድምጽ ካለው ضحك ይባላል። ትልቅ ድምጽ ካለው አንዳንዱ እንደሚያረጋው ቃህቃሃ ይባላል። ቃህቃሃ እንደስሙ ነው ቃህቃሃ። እንግዲህ አፉን ከፍቶ እንደዛ አይሳቅም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክثሩ ضحكه ተበሱም ደስ ሲላቸው ይሄ ጥርሳቸው የሚያምረው ውብ የሆነው አፋቸው እሳቸው ጥርሳቸውን ከፈት ያረጉና ፊታቸው ደግሞ ያበራል ደስ የሚል ነገር ሲያገኙ። በአክሱ ሲሆን ደግሞ ፊታቸው ቀየር ይላል። ስለዚህ من تبسم ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بنبي محمد لاي صلى الله عليه وسلم باوردو بقرآن السن قلل አርጎ አይቷል። ዛላይ እንግዲህ ቁርአን የሚለው እነሱን አለመቀማመጥ ወደ እነሱ ሲቃ አለማድረግ እነሱን አለመውደድ ነው። اذا رايت الذين يخوضون في آيات ብዙ አንቀጾች ቀርተናል ሌላ ክቱቦች ላይ። ስለዚህ ያን ያለ አንተ ይሄን የምታረከው ይሄንን استخفاف አርገሃል وكفى بهذا ذنب. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها نقلا من هذا الكتاب الزام ዳይም ላይ ያለፈ ይመስል ከሪማ ማለት እንግዲህ አንተ ሴት ትኖርሃለህ የሴት ሐላፊነ ሐላፊ ስትወል ለልጅህ ሊሆን ይችላል ለእህትህ ሊሆን ይችላል አልሙሂም ላጎትህ ልጅ ለሌላም ሊሆን ይችላል። ከሪማ አለች እሷን ያወቅ ለቢድዓ ሰው አሳልፈህ ከዳርክ ምን እያረክ ነው? ዝምድናዋን እየቆረጥከው ነው። ዝምድናዋን ቆረጥክ። ስለዚህ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ከፋአ ፊድን ነው ብለናል። اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه እንግዲህ ዲኑ ጥሩ የሆነ አቂዳው መንሃጁ በሱና ላይ የሆነ ጸባው حسن الخلق ትልቅ ደረጃ አለው ብለናል በሸሪዓ። ስለዚህ ጸባውን የምትወዱ ዲኑን የምትወዱት ጋብቻ ብሎ ከመጣ ዳሩለት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላ የሚመጣ ነገር የለም። የሀብት ምናምን ዘር ምናምን የሚባለው አይማዎች ጁምሁሮች እንኳን የሚያመጡት ከፋላ ያለ ብንል ያለ ኢማም ማሊክ አባባል الكفاءة في الدين ብቻ ነው ብለዋል ብለን እዛ ሐዲሱ ደርሳችንም ላይ እሱን አርጃህ አድርገን ሄደን ዲኑ የሚወደድ ከሆነ ሰውዬ ጸባው ጥሩ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ይዳር። ብዙ እኮ ሸዋሂዶችን አምጥተናል። ያክስታቸው ልጅ ነበረች ዘይነብ ቢንቱ ጃህሽ ማን አገባት ብለናል። ዘይድ መውላሁ ዘይድ ኢብኑ ሐሪስ አግብቷት ነው። طيب فاطمة بنت قيس الفهرية قرشية أسامة بن زيد አግብቷታል። ብዙ አምሳሎች አምጥተናል። ቢላል ኢብኑ ረባህ ባለቤታቸው ቢላል ኢብኑ ረባህ አልሐበሺ የአብዱ الرحمن بن عوف الزهري እህት ነበር። ቁረሺ እኮ ናቸው አብዱ الرحمن بن عوف احد العشر المبشرين بالجنة። ሰለፎች የሚያውቁት ከፋአ የሚባለውን ነገር በዲንና በምንድነው ያልን በኹሉቅ። ስለዚህ አሁን ሐዲሱ እንደዛ ይያለ ይሰውዬ ዲኑ ለጠቆረ አካል ለሙብተዲ አሳልፎ ከሪማዋን ከዳረ ሲላ ተረሂም ማድረግ ቀርቶ ረሂሙን ቆርጧል ዝምድናዋን ቆርጧታል።
ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع እንግዲህ ሙብተዲዕ ወደ ቢድዓ ዳዕዋ የሚያደርግ በዚህ የታወቀ ሞተ እሱን ጀናዛ የተከተለ አካል አላህ ጥላቻውስ ከመሆን አይወገድም እስከሚመለስ ድረስ በሚል አልፉضይል ኢብኑ ዒያድ አሁንም የሳቸው አባባል ነው ይሄን ብለዋል اخرجه ابو نعيم في الحليه ሰባተኛ 108ኛ ነው የሚለው جزء الثامن صفحه 300 103 طيب متنو ይለቅ ተብሏል እንግዲህ መትኑን እየጨረስን وقال الفضيل بن عياض አሁንም ያ ሰውዬ ምን አሉ رحمه الله አኩሉ ነበር እንግዲህ አንዲቱን ሐምዛ ወደ አሊፍ አድርገው አኩል ወበላለሁ አሉ ማ ይሁዲን ወነስራኒ ሱጋ መብላት ይችላልው አሉ ولا አኩሉ مع مبتدع ጋር አልበላማ ይህ ይሁዲ ነስራኒ ካፊር ሁለስ ናቸው ዲናቸው የታወቀ ነው እነሱን አትከተላቸው የኛው ሰውዬ ግን ምን ያደርጋል ይያሉ ነው ያለባብሳ ወደ ዲን የሚጣራ እኮ ነው የሚመስል ስለዚህ እሱ ጋር አልበላማ واحب ان يكون بيني وبين صاحب بدعه حصن من حديد በቢድዓ ባለቤትና በኔ መካከል ከብረት የሆነ ምሽግ የሚጋርድ እሱ እንዲኖር እወዳለሁ اخرجه اللالكائي في اعتقاد اهل السنه عند 149 وابو نعيم في الحليه قدم تبالو ገጽ ላይ ነው جزءም ገጽም ያን وقال الفضيل بن عياض اذا علم الله من الرجل انه مبغض لصاحب بدعه غفر له وان قل عمله الله سبحانه وتعالى كان ዳካል ካወቀ የቢድዓን ባለቤት እንግዲህ ቢድዓም ማይሰራ ነው የቢድዓ ባለቤት የሚጣላ መሆኑን ካወቀ ሱና ላይ ያለው ስራው እንኳን ብዙ ባይሆን ስራው እንኳን ትንሽ ቢሆን በዛች በሰራት ሱናና ሙብተዲዑም በመጥላቱ ሰበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሉን ይምራዋል اخرجه ابو نعيم في الحليه አሁንም ቅድም የተባለው ነው جزءም صفحاውን وابن عساكر في تاريخه ابن عساكر تاريخ دمشق የሚባል ኪታብ አለው እዛ ላይ 48ኛ 397 ዘግበውታል ولا يكون صاحب سنه يمالئ صاحب بدعه الا نفاقا ولا يكونون ولا يكون من የኛ በጀዝማ መጣው መትኑ نرجع الى متن الشرح طيب ولا يكون من نسخالاችሁ نسخاችሁ አንድ ነው ሁሉ ها طيب شرح رجيم حديث አምጥተዋል حديث ሳይሆን መትኑን ነው የፈለገው وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله ولا يكن يهمنا يامنه نسخه بجزم نعمل ولا يكن አይሁን እንግዲህ ولا يكن ከሆነ አይሁን ነው جزم صاحب سنة የሱና ባለቤት አይሁን يمالئ صاحب بدعة የቢድዓን ባለቤት የሚያባዛ አይሆንም ማለት ነው صاحب البدعة ቁጥር የሚያሟላ ማለት የሚያባዝ إلا نفاقا እንግዲህ ለማስመሰል ቢሆን እንጂ ብለው ያንንም አስቀመጡ اخرجه اللالكائي في اعتقاد اهل السنه 266 እዛ ላይ ማለት وابن بطة في الإبانة 429 طيب መጨረሻ ላይ ምን አሉ ومن اعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه ايمانا اعرض ማለት እንግዲህ ፊቱን ዘወር ያለ بغض له وسخطا ጠልቶት እኮ ማለት ነው ሲያየው ፊቱን እንደዚህ ፊት የነሳ ለቢድዓ ባለቤት ፊት የነሳ ملأ الله قلبه ايمانا الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ለአላህ ብለህ ከሆነ ይሄን ያረከው ቀልብህን ከኢማን በኩል አላህ ይሞላልሃል ومن انتهر صاحب بدعة የቢድዓን ባለቤት ያሳነሰ የከሰተ آمنه الله يوم الفزع الأكبر ትልቁ ድንጋጤ ቀን يوم القيامة ሰላማዊ ያረጋዋል ይሄን ሰውዬ አላህ ከዛ ሌላ ሸባብ ምን لا يحزنهم الفزع الأكبر ከተባሉት ሰዎች ያረጋዋል ومن أهان صاحب بدعة ያሳነሰ رفعه الله في الجنة 100 درجة ከፍ ያረጋዋል አሉ فلا تكن መጨረሻ ላይ ወሲያቸው አትሁና تحب صاحب بدعة في الله أبدا የቢድዓን ባለቤት ለአላህ ብለህ በፍጹም
እምትወድ አካል እንዳትሆን እምትጣላ እንጂ እንግዲህ አልወላ ወልበራ የሚባል ነገር አለ ብለናል ومن اركان ديننا الحنيف ከዛ ነው እና ብዙ ወሳያዎችን ከፉዳይል ኢብኑ ዒያድ በተለይ በማምጣት ኪታባቸውን ጨረሱ ኪታቡ ብዙ ለአሊ ያሉት ኪታብ ነው አንዳንድ የተባሉ ነገሮችን ካን እንቲቃድ ቢደረግ ይሄ እንግዲህ ሱንዓ البشر ስለሆነ ከምን አይጠራም ብለናል ከንቲቃድ አይጠራ ومع هذا كل الائمه ያለፉትም ያሉትም ወደፊት በሱና የሚቀጥሉትም ይሄ ሰውየው من ائمه اهل السنه والجماعه ነው ኪታቡም من كتب السنه ነው እንዲቀራ ብለው አደራ ይላሉ የሸረሑ ብዙ አሉ ብለናል ኪታቡ بهذا انتهى ሰማነው ምን ተጠቀም አላህ አርገን የሰማነውን ደህና አርገን አውቀን ምን ሰራና ምን እናስተላልፍ ያላወቅነውን ደግሞ ለማወቅ ምን ጥር አላህ አርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه